अंदाजा फरमाए तो मैं एक शहादत पढ़ना चाहता हूँ। सूवर को के खून को लीप करके इस तरह मारा जा रहा है, हिंदुस्तान से लेकर बल्कि दिल्ली से लेकर लाहौर तक के आली उलमा टंगे हुए हैं दरख्तों पर, क्योंकि जालिम जानता था ये जो इनकलाब है 1857 का ये उलमा की काविशों से है, उलमा की कोशिशों से है, उलमा की मेहनतों से है। उसी वक्त अंग्रेजों ने फैसला किया था उलमा से एतमाद खत्म कर दिया जाए, उलमा से एतमाद खत्म कर दिया जाए, उलमा की क़यादत को मिटा दिया जाए, मुल्ला और मिस्टर के अंदर फर्क कर दिया जाए, दोनों को अलग अलग समतों में रवाना कर दिया जाए। वरना मुसलमानों याद रखना, जो आलिम होता था वही कायद भी होता था, वही सियासी लीडर भी होता था, जो आलिम होता था वही जज भी होता था, जो आलिम होता था अक्सर वही वकील भी होता था, जो आलिम होता था अक्सर वही ताजिर भी होता था। यह हिंदुस्तान की तारीख है। ज़ोहर की अज़ान से पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर अदालत में बैठकर जो फैसला करता था वही जज ज़ोहर की अज़ान के बाद मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाता था। उसी जज को, चीफ जस्टिस को दुनिया अल्लामा फजल खैराबादी के नाम से जानती है। मेरे भाइयों, ये हमारी तारीख की। ये भी बता दूं, अल्लाह अकबर, जो बादशाह था वही दिल्ली की जामा मस्जिद की तरावी का इमाम भी था। उस तरावी के इमाम को दुनिया हजरत औरंगजेब आलमगीर के नाम से जाना और पहचाना करती थी। अंदाजा तो फरमाए तफरीक हुई है। हमारा अंग्रेजों के आने से जितना नुकसान हमारा हुआ है उतना किसका होगा? हम दुखी हैं, तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने हमारा बड़ा नुकसान किया। क्या नुकसान किया? दिल्ली की सरजमीन पर इतनी लाशें पड़ी हुई थी कि गिद्ध खाते खाते उकता गए थे गोश्त। गिद्ध भी नहीं खाते थे, इतने उनके पेट भर गए थे। गिद्धों ने इतना खा लिया था कि उनमें चलने और उड़ने की ताकत खत्म हो गई थी। एक शहादत पढ़ के अपनी गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जा रहा हूं। एक बंदा जिसे दुनिया सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी के नाम से जानती है, मुरादाबाद का कायद, इन्हें भी भूल गए। अब तो लोगों को इनकी कब्र भी नहीं पता। बहुत माफी के साथ, बहुत माफी के साथ, मुसलमानों, इससे बड़ा अलमिया कौन होगा कि तुमने अपने हीरो को भूला है, अपने हीरोज को फरामोश किया है। इतनी मेहनती लोग, इतने कीमती लोग जिन्होंने शहीद हो गए मुल्क के लिए, तुम उनको भूल गए तो दुनिया कैसे याद रखेगी? कब्र भी नहीं। मैं मुरादाबाद पहुंचकर मैंने 50 मरतबा कहा मुझे हजरत शहीद मिल्लत किफायत अली काफी मुरादाबादी के मजार पे ले जाया जाए। अक्सर लोगों ने हाथ खड़े करके कहा हमें नहीं पता। जिन लोगों ने कहा हमें पता है तो कहा ले जाएंगे, आज तक वो नहीं ले गए। अंदाजा फरमाए, बहुत माफी के साथ, गली के नंगे धड़ंगे बाज चिटिंग बाजू पीर के तो तुमने इतने बड़े बड़े मकबरे बना रखे हैं, और जिन्होंने सब कुछ लुटा दिया है वो आज गुमनामी की खाक में सो रहे। हर गुंबद वाला मक्कार नहीं है, लेकिन बाज मक्कारों को तुमने इतना पढ़ाया चढ़ाया सिर्फ अपनी जालिम और अंधभक्ति की बुनियाद पे। और किफायत अली काफी को तो तुम कभी याद भी नहीं करते। पर बताओ तुम्हारे कितने बच्चों को किफायत अली याद है? ये कौन है किफायत अली काफी मुरादाबादी? 1857 में जिसने रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा किया है। अंग्रेजों ने इनको खरीदना चाहा, हो सकता है शायद लोगों को अचंभा लगे, अंग्रेजों ने खरीदना चाहा। जब अंग्रेजों ने खरीदना चाहा, काफी इतना कह दो कि ये फतवा मेरा नहीं है, मैंने अंग्रेजों के खिलाफ कोई जो है हिस्सा नहीं लिया है। काफी ने अंग्रेजों से कहा कि अगर मैं फतवे का इनकार कर दूं, जान तो जानी है, मौत का कोई भरोसा नहीं, इनकार करने के बाद हो सकता अगले पल मर जाऊं, अगले पल नहीं अगले महीने मर जाऊं, अगले महीने नहीं अगले साल मर जाऊं। अरे कभी तो मरना होगा। काफी तो मरने के लिए आया है। फतवा जो नबी की शरीयत है वो कभी मरने के लिए नहीं आया। मैं इनकार करके अपनी जान तो बचा लूंगा, मगर फतवे की आबरू खत्म हो जाएगी, फिर मुसलमान कभी फतवे पे एतबार नहीं करेंगे। काफी जान तो दे सकता है मगर फतवे की आबरू को कभी खतरे में नहीं देख सकता। और तुम कह रहे हो जान बचाने के लिए मैं झूठ बोलूं? वल्लाह मैं कसम खा के कहता हूं कि तुम्हारे खिलाफ जितनी भी काविशें, कोशिशें, मंसूबाबंदी मुरादाबाद के इलाके में है, सब में करीबी किरदार मैंने अदा किया है। जो चाहो मेरे साथ करो, इसलिए कि हम मौत से नहीं डरते। बिस्तर पर औरतें मरा करती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के शेर बिस्तर पर नहीं बल्कि मैदान में मरा, और जान तो जाते ही जाएगी। क़यामत ये है, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, हमें तो दोनों ही जानिब से सरफराज
दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकती थी। इतने बुज़दिल हो गए हो दुनिया की मोहब्बत में डूब कर कि अब तुम अपने साये से डरते हो, चिपकली से डरते हो, चूहों से डरते हो। अल्लाह अकबर। जब आशिक इश्क करता है नबी से तो उसको मौत से डर नहीं लगता, वो मौत मांगता भी नहीं है मगर मौत से डरता भी नहीं है। इसलिए कि आशिक तो ये कहता है कि जितनी खुशी मदीने जाने में होती है उससे ज्यादा खुशी आशिक को मर जाने में होती है। मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है और मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की रात कब्र में लहराएंगे, ताहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। बस वो एक शहादत सुने। काफी मुरादाबादी को अंग्रेजों ने कहा काफी इनकार करो कंधई, काफी मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुनिए, आजकल 1857 के बाद की मेंढकियों को जुकाम हुआ, कहते हम भी थे। मैंने कहा तुम्हारा मसलक पैदा भी नहीं हुआ था बच्चू, तुम तो पैदा 1857 के बाद के नौजायदा हो। हाँ, तुम कहां से थे? ये सब या गौस और या खाजा कहने वाले थे, ये सब या रसूल अल्लाह कहने वाले थे, ये या अली कहने वाले थे। आप नहीं थे, आप तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए। आपकी विलादत 1857 के बाद है, ये याद रखिए। हाँ, हम ही थे गरीब नवाज को मानने वाले, गौसे पाक को मानने वाले, मौला अली को मानने, पंचतन को मानने वाले, सहाबा को मानने वाले, चार यारों को मानने वाले, मजारों को मानने वाले, हाँ चादर घागर करने वाले यही थे सब। बल्कि अमीर खुसरो तो कहते हैं हमारे जमाने में तो इतनी सुन्नियत हिंदुस्तान, ये अमीर खुसरो का खत है, एक खत में कहते हैं हमारे जमाने में तो सुन्नियत हिंदुस्तान पर इतनी गालिब है कि हिंदुस्तान में दरिया में रहने वाली मछली भी सुन्नी है। ये अमीर खुसरो ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमीर खुसरो का जौक है। हज़रत अमीर खुसरो ने कहा था। बहरहाल शायर थे, शायराना अंदाज में कहा। तो हज़रत किफ़ायत अली मुरादाबादी को कहा कि आप ये कहने का ना, मैं तो जो मैंने किया मैं उसी का इतराफ कहा। फिर मरो, मरने के लिए तैयार। इतनी अज़ियतनाक मौत देंगे कि दुनिया याद रखेगी। काफी ने कहा था ठीक है हम मरने के लिए तैयार, गौर करना, मरने के लिए तैयार है। कैसे मारोगे? कब? फांसी देंगे। मुरादाबाद की जेल के साए में सैयद किफ़ायत अली काफी मुरादाबादी को फांसी दी जा रही। और ये सैयद किफ़ायत अली काफी कौन है? इमाम हुसैन का लाडला ही है, इमाम हुसैन की नस्ल में से है। सुभान अल्लाह। वो सैयद क्या जो बुज़दिल हो, सैयद तो बहादुर होता है, इसलिए कि नस्लें जो है शहीद है। मौला अली शहीद, उनके चचा शहीद, उनके बेटे शहीद, उनके पोते शहीद, परपोते शहीद, लकड़पोते शहीद। अल्लाह अकबर। ये खानदान शहीदों का खानदान है, यही तो बात है। अल्लाह अल्लाह। यहाँ शहादत से बहुत प्यार है और मौत की असली लज्जत तो शहादत है। याद रखना, मौत की असली लज्जत तो शहादत है। एक बात बता दूं, तबई मौत मरने और शहादत में मरने में फर्क क्या है? एक सूफी का कौल अस्कर, डब्बे का दूध पीने और माँ का दूध पीने में जितना फर्क है उतना ही फर्क तो बिस्तर पे मरने और शहादत में मरने। मुसलमान कभी मरना ही नहीं चाहता था बिस्तर पर, मुसलमान तो शहादत की मौत चाहता था। और एक बात, एक अमल तुम्हें बता देता हूं, एक अमल, कहीं भी मरो शहीद मरोगे। वो क्या है? मेरे आका फरमाते हैं जो मेरी आल की मोहब्बत में मरेगा अल्लाह उसको शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। एक और अमल सुन ले, हमेशा बावुजू रहो, बावुजू जहां भी मरेगा उसको शहादत का मर्तबा मिलेगा। रात में सूरह यासीन पढ़ने के आदी बनो, जो सूरह यासीन पढ़ा करेगा अगर उसी रात उसका इंतकाल हो गया तो भी अल्लाह उसको शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था, काफी से कहा गया वापस ले लो बात। कहा नहीं, हमने जो किया है वो किया है। तो कहा फिर मरो, फांसी लो। कहा मुरादाबाद की जेल के साए में फांसी देंगे। ठीक है। जब ले जाने लगे तो काफी को कहा काफी, जो भी जिसको भी फांसी दी जाती है, मारा जाता है, कत्ल किया जाता है, दुनिया का उसूल है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? ये थे मुजाहिदीन आजादी, ये थे आजादी के हीरो, ये थे फाइटर। अल्लाह, वो ये फाइटर लोग थे जिन्होंने फाइट किया था अंग्रेजों के खिलाफ। हजरत काफी मुरादाबादी को जब कहा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो कहा एक ही आखिरी ख्वाहिश है कि पूरी जिंदगी
अपने नबी की नात लिखता रहा। अब दुनिया से जा रहा हूं, आज के बाद मैं लिखने के काबिल नहीं रहूंगा, तो सोचता हूं जाते जाते एक आखिरी नात अपने नबी की बारगाह में तोहफतन पेश करके जाऊं। अगर इजाजत दो तो मैं नात लिख दूं। यहाँ शायर लोग मौजूद हैं, कलाम लिखने वाले मौजूद हैं। अगर बच्चे भी चीखते हैं तो कलाम की जो आमद होती है वो मुंतशिर हो जाती है। कलाम लिखने के लिए, कलाम को तख्लीक करने के लिए सुकून चाहिए, इत्मीनान चाहिए, गड़बड़ी का माहौल नहीं चाहिए, इंतशार का माहौल नहीं चाहिए। मेरे भाई, इंतशार के माहौल में तकरीर नहीं हो सकती, किसी कलाम की तख्लीक क्या हो सकती है। मगर कुर्बान जाए, फांसी के फंदे पे जाते जाते काफी कितने मुतमईन होंगे कि नया कलाम लिख रहे हैं, लोगों को पुराने अशार याद नहीं आते। ये हजरत काफी की बहादुरी है कि जाते जाते नई नात, यानी इश्क़े रसूल कितना जोबनों पर था कि जिसको फांसी के फंदे पे भी नाते रसूल नजर आ रही थी। और जो नात लिखी है, मैं चैलेंज से कहता हूं, लखनऊ के करीब ये नात पढ़ रहा हूं, इसमें कोई अदबी गलती सामने रख दो फिर बात करेंगे। फांसी के फंदे पे नात लिखी जा रही है, अदब और इश्क दोनों गले मिल रहे हैं, अकीदे की बात हो रही है, दुश्मन को चैलेंज किया जा रहा है। वो अंदाज ये है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। अंग्रेजों, तुम सामने खड़े, अंग्रेज सामने खड़े थे, उनको काफी ललकार के कह रहे हैं, कोई हम तो जा रहे हैं, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। ओ हम जा रहे हैं, तुम भी नहीं रहोगे, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। अकीदा बोल रहा है, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। देखो, आज कोई अंग्रेज नहीं है हिंदुस्तान में, मगर नबी का दीन इस सरजमीन पर मौजूद है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतनसुल कम ख्वाब की पोशाक में नाजा न हो, अतनसुल कम ख्वाब की पोशाक में नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। अकीदा दे रहे हैं, जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और उनको चैलेंज कर कहते हैं, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, ये फांसी के फंदे के पास कह रहे हैं, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक। नाम नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा, नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। जब काफी ने ये नात पढ़ी है, अंग्रेजों को चैलेंज भी था, अकीदे का इजहार भी था, गैरत इश्क भी थी, मोहब्बत रसूल भी थी, पंजतन की हुकूमत का ऐलान भी था, दुरूद मुस्तफा की फजाइल भी थे। अंग्रेज चिड़ा, अब गौर करना, अंग्रेज चिड़ा और चिढ़ करके कहा, इसको इतनी आसानी से नहीं मारेंगे, अब हमें चैलेंज करता है, इसको इतनी अजियत दे के मारेंगे कि दुनिया याद रखेगी। फिर कैसे मारा पता है? फांसी देने से पहले इस्तरियां ली गई, इस्तरियां, इस्तरियां समझते हैं ना, हैं? हाँ, जिससे आप प्रेस करते हैं ना, इस्तरियां, वो ली गई। उस जमाने में ये पावर वाली इस्तरियां नहीं थी, 200 साल पहले की बात। वो जो इस्तरियां थी वो कोयले की थी, कोयले की। कोयले भड़काए गए और कोयले भड़काकर नाते रसूल पढ़ने वाले काफी जैसे सैयद के बदन पर वो इस्तरियां चलाई। जरा गौर कीजिए। लेकिन आपको बताऊं, आशिक पर जब मुसीबत आती है क्या कहने, तो उसका महबूब उसके सराहने होता है। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में,
मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई कि करे दिल से। मेरे अजीज, जो मैं बार बार आपसे कहता हूं, ये हमारे उलमा कहते हैं ना, नबी से इश्क करो, आका से इश्क करो, हुजूर के हो जाओ। इसीलिए कहते हैं जब उनसे इश्क करोगे तो अकेले में मजा आएगा, जब अकेले रहोगे तो यूं लगेगा कोई तुम्हारे साथ साथ है, जब रोगे तो यूं लगेगा कोई अपनी आस्तीन से तुम्हारे आंसू पोंछ रहा है, जब लोग तुम्हें सताएंगे तो यूं लगेगा कोई तसल्ली का हाथ धरकर तुम्हें तसल्ली दे रहा है। सबसे प्यार किया ना, उनसे भी प्यार करके देखो। सबसे इश्क किया ना, उनसे भी इश्क करके देखो। सबसे दिल लगाया ना, उनसे भी दिल लगा के देखो। सबकी चापलूसी की है ना, उनकी भी तारीफ करके देखो। सबके गुण गाए हैं ना, उनके भी गुण गा के देखो। सबके हुए हो ना, उनके भी हो के देखो। हर जगह दिल लगाया सिवाय धोखे के कुछ और नहीं मिला, हर जगह दिल लगाया सिवाय मक्र के कुछ और नहीं मिला। मेरे अजीज, हर जगह दिल लगाकर तूने धोखा पाया है। कभी जाने वफा से भी दिल लगा के देख, कभी जाने वफा के भी करीब आकर देख। गाने और गजलों की दुनिया में अपनी जिंदगी को गुजार करके दुखी रहने वालों, कभी नाते रसूल की दुनिया में भी तो आओ, कभी हुस्ने रसूल की दुनिया में भी तो आओ। बदबूदार जुल्फ और रुखसार की बातें करने वालों, कभी गैरते इश्क में डूब करके उन खुशबूदार जुल्फों की बात भी तो करो जिससे फर्श भी महक रहे हैं और अर्श भी महक रहा है। मेरे इमाम कहते हैं, मैं तशरीह नहीं करूंगा, सिर्फ इशारा दूंगा। यूं भी लखनऊ के करीब के लोग हैं, बहरहाल लखनऊ के करीब भी अदब उठता जा रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ देता हूं, कभी तो कोई समझेगा। बज़्मे सनाए जुल्फ में, बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को, बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को सारी बहार हश्त खुल्द छोटा सा इत्र दान है। जानते हो, कुछ समझे? नबी की जुल्फों की खुशबू के सामने आटो जन्नत की खुशबू समेट दी जाए तो ऐसा लगे छोटी सी डिबिया रखी हुई है, छोटी सी डब्बी। आठों जन्नत की खुशबुएं सिमट कर जिसकी जुल्फों के सामने एक छोटी सी इत्रदान की डिबिया बन जाती है, उन जुल्फों की खुशबू का आलम क्या होगा? कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है? अल्लाह अकबर। चमने तैबा में सुंबुल जो सवारे गेसू, फूल बढ़कर शिकने नाश पे वारे गेसू, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह। कैसे फूलों में संवारे हैं तुम्हारे गेसू, कैसे फूलों में संवारे हैं तुम्हारे गेसू। ए मेरी कौम के जवानों, आओ इश्क करें उससे जो जाने वफा है, आओ रिश्ता जोड़े उससे जो जाने वफा है, आओ उनके हो जाएं जो कब्र में भी नहीं छोड़ते, हश्र में भी नहीं छोड़ेंगे, किसी मुसीबत में नहीं छोड़ेंगे। मुसीबत आती है तो सब साथ छोड़ देते हैं, मगर मेरे आका वो हैं जो मुसीबतों में भी करीम है, अल्लाह अकबर, बलाओं में भी करीम है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। हाँ हाँ, जिससे खुदा भी प्यार करता है उससे प्यार कीजिए। जब काफी मुरादाबादी ने नाते रसूल पढ़कर अंग्रेजी हुकूमत को चैलेंज किया है तो जालिम ने कहा था, इसके बदन पर इस्तरी फेर दो कोयले से तपाकर। जब काफी के बदन पर इस्तरी फेरी जा रही थी तो काफी ने चीख कर ओ अम्मी अब्बा नहीं। जब इस्तरी फेरी गई तो आशिक को महबूब याद आया। अगिस्ना या रसूल अल्लाह, अगिस्ना या रसूल अल्लाह। जैसे ही इस्तरी फेरी गई और काफी ने कहा अगिस्ना या रसूल अल्लाह, आंखें बंद करके कहा अगिस्ना या रसूल अल्लाह। और जब आंखें खुली है तो मुस्तफा जाने रहमत सामने जलवा फरमा थे, हुजूर तशरीफ फरमा थे काफी को तसल्ली देने के लिए। अल्लाह अकबर। काफी ने रोते हुए कहा या रसूल अल्लाह, मैंने देर कर दी, अगर मुझे पता होता कि बदन पर इस्तरियां फिराने पर आप नजर आते हैं तो मैं ये काम पहले कर चुका होता, ताकि जलवा यार पहले नजर आ जाता। अंदाजा तो फरमाए, ये शहादत काफी मुरादाबादी ने उठाई है और बेशुमार, अल्लाह अकबर, हजारों औरतें बेवा हुई हैं, हजारों बच्चे यतीम हुए हैं, हजारों घर लुटे हैं। तब ये हिंदुस्तान का जो है वो अल्लाह अकबर सुहाग बचा है, हिंदुस्तान का तख्त ताज बचा है, हिंदुस्तान
की आबरू बची है। मेरे अजीज, मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानी, सब कौमों ने दी, मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानियां दी, लेकिन अंग्रेज जाते जाते ये बीज बो गया, सबको आगे बढ़ने दो मगर मुसलमान को आगे न बढ़ने। ये फितना वो छोड़ गया, आज लोग उस पर अमल कर रहे हैं। हमें क्या करना है? आजादी को पौन सदी गुजर गई, आजादी को पौन सदी गुजर गई, जिस मुसलमानों के हाथों से तख्त ताज छीना गया था, जिन्होंने 1857 में कुर्बानियां दी थी, जिन्होंने मेहनतें की थी, सब कुछ अपना लुटाया था, आज उनका हाल ये है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? 3 बातें कर दूं, बस बात खत्म कर दूं, तवज्जो है, बहुत अच्छे सुन रहे हो। 3 बातें। नंबर 1, 3 बातें। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान इस वक्त तो 3 बातों को फोकस करें। कोई गाली दे रहा है, देने दीजिए, गाली का जवाब गाली से मत दीजिए। वजह, हमारे मजहब में पिस्सू और खटमल को भी गाली देने की इजाजत नहीं है। और बता दूं, हमारे मजहब में शैतान को भी गाली देने की इजाजत नहीं है। शैतान शैतान है, लेकिन शैतान की वजह से तुम अपनी जबान क्यों खराब कर रहे हो? अब यहां पैगाम इस्लाम भी आपके सामने रखता हुआ चलूं, कितनी अफसोस की बात है ना, जो मजहब शैतान को गाली देने की इजाजत नहीं देता, आज उस मजहब के मानने वाले अपनी बीवी को मां बहन की गाली दे रहे हैं, अपने बच्चों को मां बहन। किस मजहब पर हो? इस्लाम में तो ऐसा नहीं। अरे गाली तो दूर की बात, अगर सुनने बैठे हो तो मैं आपको बता दूं, सूफिया तो एक दूसरे को अबे, ये जो अबे है ना, अबे 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 कहने से भी सूफिया मना करते। अबे, आजकल तो अबे तो लोग बुरा समझते ही नहीं, अबे तबे तो मुहावरा बन गया है। सूफिया के यहां अबे भी कहने की, मुसलमान अबे नहीं कह सकता सूफिया के यहां। क्यों? इसलिए कि नाजायज और हराम नहीं है, लेकिन एक जीनत होती है जबान, शाइस्तगी होती है, एक वकार होता है। अरे मैं कहां से पढ़ रहा हूं, सुनिए। एक बहुत बड़ा नाम है सूफिया की दुनिया में, ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दरास। ख्वाजा साहब गए अपने दोस्त से मिलने के लिए। उनके दोस्त तो बहुत बड़े मुफ्ती भी थे और हकीम भी थे। उनके पास एक गैर मुस्लिम आया दवा लेने के लिए, उसका नाम था बन्नू। क्या नाम था? बन्नू। तो मुफ्ती साहब जो हकीम भी थे, उन्होंने उसको कहा, अबे बन्नू बाद में आना, अभी मेहमान आए हुए। अबे बन्नू, अबे बन्नू बाद में आना, मेहमान आए हुए। वो तो चला गया बन्नू। सरकार बंदा नवाज ने कहा, मुफ्ती साहब आप भी अबे कहते हो? आप भी अबे कहते हो? मुफ्ती साहब ने अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए, हजरत वो काफिर था ना, इसलिए मैंने अबे कह दिया। तो सरकार बंदा नवाज ने फरमाया, मुफ्ती साहब वो काफिर था ना, आप तो मोमिन हो, आपको कैसे ज़ेबा देता है कि आप अबे कहो? जिस मजहब के सूफिया अबे कहने से मना करते हो, ये अदब सिखाते हो, आज उस मजहब के मानने वाले अपनी बीवी को मां बहन की गाली दे रहे, अपने बच्चों को मां बहन। ये इस्लाम नहीं है। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, जो किसी मुसलमान को गाली दे, डर है कि मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलमा तैयबा जारी नहीं होगा। गालियां देने वालों, मरते वक्त कलमा तैयबा से महरूम हो सकते हो, इसलिए तौबा करो। हम गाली देने वाले लोग नहीं हैं। अगर कोई हमें गाली देता है, हम गाली के मुकाबले में गाली नहीं देते। वजह, कुत्ता इंसान को काटता है, इंसान पलटकर कुत्ते को नहीं काटता। सांप इंसान को डसता है, इंसान पलटकर कभी सांप को नहीं डसता। इसलिए याद रखना, तुम अपनी पहचान बनाओ। हमारी पहचान गंदगी से नहीं होनी चाहिए, हमारी पहचान पानी से होना चाहिए, क्योंकि गंदगी हमेशा पानी से साफ होती है। गंदगी हमेशा पानी से साफ होती है। गंदगी के मुकाबले में गंदगी रखोगे तो गंदगी बढ़ जाएगी, गंदगी को पानी से साफ करोगे तो गंदगी खत्म हो जाएगी। तुम गंदगी मत बनो, तुम पानी बनो। याद रखना, कांटों के, सरकार महबूब इलाही कहा करते थे, कांटों के मुकाबले में कभी कांटे मत फैलाओ, वरना दुनिया कांटों से भर जाएगी। नफरतों के इस दौर में, जबकि मुसलमानों को कोई गाली दे रहा है, आप गाली मत दीजिए।
آپ مسکرائیے, آپ دعائیں دیجئے. ہمارے نبی نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں, ہمارے نبی نے گالیاں سن کر مسکرایا ہے. یہ بھی تو ظرف اپنے اندر پیدا کرو. صرف کھانا کھانے سے پہلے نمک چکنا ہی سنت نہیں ہے, صرف سروں پہ امامے باندھنا سنت نہیں ہے, صرف مسواک رکھنا سنت نہیں ہے, گالی سن کر مسکرا کر دعا دینا یہ بھی تو میرے نبی کی سنت ہے. اور ایک بات بتاؤں, جب بھی نفرتوں کی اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے, نفرتیں ہار جاتی ہے, محبت جیت جاتے ہیں. دیکھ رہے ہیں نفرتیں, حضرت عمر تلوار لے کر آ رہے ہیں, میں محمد کی گردن اڑا دوں گا, یہ نفرتیں ہیں اور وہاں دعائیں ہیں. اللہ عمر کو ہدایت عطا فرما. نفرتیں ہار گئی, محبتیں جیت گئی. تلوار لانے والا ہمیشہ قدموں میں غلام بن کر کے رہ گیا. دیکھ رہے ہیں آپ, یاد رکھیے. اس لیے محبتوں کے سفیر بنیے, محبتوں کے دائی بنیے, محبتوں کا پیام لے کر کے چلیے. ہاں, بزدل بھی مت بنیے, بہادر بنیے مگر محبتوں کے ساتھ, بہادر بنیے مگر الفتوں کے ساتھ. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی, ہمیں کرنا کیا ہے؟ کوئی گالی دے رہے دینے دیجیے, کوئی نفرتوں کی بات کرے کرنے دیجیے. سب کا اپنا اپنا ظرف ہے. مشکیزے سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. ہمارے اندر عشق ہے, محبت ہے, غیرت و حمیت ہے. ہمیں 3 باتوں پہ محنت کرنا ہے, سب طرف سے توجہ ہٹا کر 3 باتوں پہ. نمبر 1, اور یہ میں نے کہاں سے لایا, امام اہل سنت کا ایک رسالہ ہے, تدبیر فلاح دعوت و اصلاح. تدبیر فلاح, ہاں میں وہاں سے, تدبیر فلاح نجات و اصلاح, نجات و تدبیر فلاح نجات و اصلاح. امام اہل سنت نے ایک رسالہ ترتیب دیا ہے, مختصر ہے. ملک کی ترقی کے لیے, ہندوستان کو ہمیں ترقی پہ لے جانا ہوگا کیونکہ ہم ہندوستان کا ایک حصہ ہے. اپنے ملک سے محبت کرنی ہوگی. ملک کے خلاف کسی بھی کاروائی میں ہمیں نہ رات کے اندھیرے میں شریک ہونا ہے نہ دن کے اجالے میں. کیوں؟ کیونکہ اس ملک کے اندر, اس کے سینے میں ہماری بہت قیمتی چیزیں مدفون ہیں, بہت قیمتی. اس میں محبوب الہی نظام الدین جیسا ہیرا ہمارا ہے, معین الدین غریب نواز جیسا ہمارا ہے, قطب الدین بختیار کاکی اس میں ہے, صابر پاک ہے. ہندوستان کی زمین سے غداری کرنا مزار صابر سے غداری ہے, محبوب الہی کے مزار سے غداری ہے, غریب نواز کے مزار سے غداری ہے, شیخ العالم کے مزار سے غداری ہے, وارث پاک کے مزار سے غداری ہے, مخدوم اشرف کے مزار سے غداری ہے. اور سنی کبھی ان آقاؤں کے مزار سے غداری نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں عظیم وسیلہ ہے. تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جب حضور مفتی اعظم کو پارٹیشن کے وقت لوگوں نے کہا ہندوستان چھوڑ کر کے نئے ملکوں میں چلیے, تو آپ نے فرمایا مجھے تو لے جا رہے ہو, رضا مسجد کو کہاں لے جاؤ گے, اعلیٰ حضرت کے مزار کو کہاں لے جاؤ گے. وہ اللہ اکبر, اندازہ فرمائیں. اور انہوں نے کہا میں جان بچانے کے لیے اپنے باپ کا مزار اغیار کے ہاتھوں چڑھانے کے لیے نہیں چھوڑ کر جاؤں گا, رضا مسجد کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا جیوں گا تو یہاں, مروں گا تو یہاں. یہ ہمارے اسلاف کی زندگی تھی, یہ ہمارے اسلاف کی سوچ تھی. حالانکہ اگر وہ کہیں اور چلے جاتے تو دوسروں کو جتنی پذیرائی ملی ہے اس سے زیادہ ان کو پذیرائی ملتی. جب ان کے غلاموں کی اتنی عزت تھی تو ان کی کتنی عزت کی جاتی. لیکن انہوں نے اس عزت کو ٹھکرایا اور انہوں نے کہا ہم رہیں گے تو خواجہ کے ہندوستان میں, ہم رہیں گے تو محبوب الہی کے ہندوستان میں. اور پوری زندگی انہوں نے گزاری. اس لیے میری گزارش ہے ہمیں ملک کی بقا کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہے جتنا ہمارا مذہب ہمیں ابھارتا ہے. لیکن اس میں ہمیں 3 باتوں کو مد نظر رکھنا ہے. نمبر 1, دیندار بنو, دیندار بنیے. پہلے نمبر پہ دیندار. اگر ملک کو ترقی پہ لے جانا ہے اور خود ترقی کرنا ہے, دیندار. دیندار بننے کا مطلب کیا؟ نمازوں کو ان کے وقتوں پہ پڑھیے. میں اشارے دے رہا ہوں, اب تفصیل ختم ہو گئی, ٹائم بھی ختم ہو گیا. نمازوں کو ان کے وقتوں پہ پڑھیے. نماز کے بغیر دینداری نہیں ہے. نمبر 2, سچ بولیے. بھائیوں کے بہنوں کے حقوق ادا کیجیے. امانت میں خیانت مت کیجیے. وعدہ کیجیے تو وفا کیجیے. بچوں کی اچھی تربیت کیجیے. بچوں کو ٹائم دیجیے, بچوں کو ٹائم دیجیے. بہنیں بھی موجود ہیں, میں انہیں سلام کرتا ہوں, اتنی دیر سے وہ کھڑے ہو کے سن رہی ہیں, ان کے جذبے کو سلام. بچوں کی تربیت کیجیے. پہلے ماں باپ مرتے تھے تو بچے یتیم ہوتے تھے,
اب ماں باپ زندہ ہے تو بھی بچے یتیم ہیں، ماں باپ کے جیتے جی بچے یتیم ہیں. کیوں؟ ماں موبائل میں لگی ہے، باپ موبائل میں لگا ہے، بچے کی تربیت کون کرے گا بھائی؟ بچے کو ٹائم کون دے گا؟ یہ بکری کے بچے ہیں، یہ مرغی کے بچے چوزے ہیں کہ خود بخود پرورش پا جائیں گے. آخر بکری کا بچہ چند منٹ میں چلنے لگتا ہے، مرغی کا بچہ 1 منٹ میں چلنے لگتا ہے. انسان کا بچہ 2 سال تک کیوں نہیں چلتا؟ جو اللہ بکری کے بچے کو چلا دیتا ہے 4 منٹ میں، مرغی کے بچے کو چلا دیتا ہے 1 منٹ میں، چڑیا کے بچے کو چلا دیتا ہے چند منٹوں میں، آخر وہ اشرف المخلوقات کو 2 سال تک کیوں پڑا رکھتا ہے، کیوں نہیں چلاتا؟ اس لیے کہ بکری کا بچہ کھانے کے لیے پیدا ہوا، کھائے گا پیے گا، دوسرے کام آئے گا، مر جائے گا. مرغی کا بچہ کسی کے لیے ذبح ہو جائے گا، کھانے پینے کام آئے گا، مر جائے گا. لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، قیادت کے لیے، سیادت کے لیے، امامت کے لیے، قوموں کو جو ہے وہ اپنے پیچھے چلانے کے لیے انسان پیدا ہوا ہے. تو وہ 2 سال تک پڑا رہے گا تو پڑے پڑے ماں کی گود کی وہ برکت اٹھائے گا، اور ماں اس کو دودھ پلائے گی تو اپنے سینے کے جذبات منتقل کرے گی، احساسات منتقل کرے گی، کردار منتقل کرے گی، عشق رسول منتقل کرے گی. کسی انگریز مفکر نے کہا تھا، ارے انگریزوں کی بات سنتے ہو، کم سے کم اس کی تو سن لو. اس نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. اچھی قوم اچھی ماؤں سے پیدا ہوتی ہے. یہ جو ٹیپو سلطان کا ذکر سنانا، ٹیپو سلطان، یہ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، جب سلطان نے اپنے بھائی کو انگریز کے پاس بھیجا تو آنے میں دیر ہو گئی، تو لوگ کہنے لگے سلطان کا بھائی انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا ہے، اسی لیے آنے میں دیر ہو رہی ہے. سلطان گھر میں آئے، غصے میں ٹہلنے لگے، برداشت نہیں ہو رہا تھا. ماں ہوتی ہے، سلطان ہو کہ عالم ہو کہ مفتی ہو کہ ولی ہو، سب بچہ بیٹا بچہ ہی ہوتا ہے. ماں نے بیٹے کو بے چین دیکھا، پوچھا سلطان بے چین ہو؟ کہا ماں تمہارے بیٹے نے میری عزت کو خاک میں ملا دیا. ماں بیٹھی تھی، اٹھ کے کھڑی ہو گئی. کیا کہا تو نے؟ میرے بیٹے نے عزت خاک میں ملایا. کیا ہوا؟ کہا کہ لوگ کہتے ہیں انگریزوں کے ساتھ بات کرنے بھیجا تھا، دیر ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے ہاتھ ملا لیا، ملک کو بیچ دیا، ملک سے غداری کیا. ماں نے سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا سلطان میرے کردار پر سوالیہ نشان کھڑا کرنے کی کوشش نہ کرنا. اللہ کی عزت کی قسم، میرا کوئی بیٹا نہ کبھی ملک کا غدار ہو سکتا ہے، نہ کبھی مذہب کا غدار ہو سکتا ہے. یہ کہہ کے ماں نے منہ پھیر لیا. تھوڑی دیر کے بعد بھائی آیا اور اللہ اکبر اپنی وفاداری کا حق ادا کر کے آیا. تو سلطان ماں کے قدم پکڑ کے کہتے ہیں مجھ جیسا بادشاہ جو ہے اس کے قدموں میں تزلزل آ گیا، اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ آ گئی. ماں تو گھر میں بیٹھ کے اتنے یقین سے کیسے کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا ملک اور مذہب کا غدار نہیں ہو سکتا؟ تو ماں نے کہا مجھے اپنے آپ پر نہیں، مجھے اللہ رسول پہ یقین ہے کہ میں نے جب بھی تجھے یا تیرے بھائی کو دودھ پلایا تو بے وضو نہیں پلایا، بلکہ باوضو درود پڑھتے پڑھتے دودھ پلایا ہے. یہ باوضو درود کی برکت ہے. میرے بچے نہ کبھی ملک کے غدار ہو سکتے ہیں، نہ کبھی مذہب کے غدار ہو سکتے ہیں. یاد رکھنا دینداری ضروری ہے. ماں کب تک سیریل دیکھ کر اپنے بچوں کو دودھ پلاؤگی؟ کب تک فلمیں دیکھ کر اپنے بچوں کو دودھ پلاؤگی؟ میری بہنوں، آج چٹر، زانی، شرابی، لڑکیوں کو بھگانے والے، لڑکیوں کو پاپ کی نظروں سے دیکھنے والے جو تمہارے بچے پیدا ہو رہے ہیں اس لیے کہ تم فلم دیکھ کر کے دودھ پلاؤ. فلموں میں تو جب بھاگتے بھگاتے ماحول میں بچے کو دودھ پلاؤگی تو وہ بھاگنے بھگانے والا ہی بنے گا. برا مت ماننا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. کبھی درود پڑھ کر دودھ پلایا تم نے؟ تمہیں تو درود بھی نہیں یاد، اتنی ظالم ہو گئی ہو تم. برا مت ماننا، میں تمہارا چھوٹا بھائی اور اگر عمر میں بڑا ہوں تو بڑا بھائی ہوں. اپنی آخرت کو برباد، نبی نے جنت سمیٹ کر تمہارے قدموں میں رکھا اور ظالموں تم نبی کو بھول گئی. تمہیں تو لوگوں نے زندہ دفن کیا تھا، لوگوں نے تو تمہیں شوہر کے ساتھ زندہ جلایا تھا، لوگوں نے تو تمہیں نحوست کہا تھا. جس نے کہا تھا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو وہ باپ اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے 2 انگلیاں قریب ہے. یہ میرے نبی تھے. حضور نے فرمایا میں بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں. بیٹیوں کو برا مت کہو. جب لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر رہے تھے اس وقت تنہا میرا نبی تھا جو اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے فدا کہ امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اندازہ تو فرمائے یہ رسول اللہ نے ذہن دیا. میری بہنوں، درود پڑھ کے بچوں کو دودھ پلاؤ اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو صحابہ کے قصے سناؤ، صحابیات کے قصے سناؤ، ولیوں کے قصے سناؤ، رسول اللہ کے معجزات سناؤ. ایک ماں، ارے کتا بلا ٹنکی پنکی پتہ نہیں کیا آٹون کارٹون کیا کیا بچوں کو سکھا رہے ہو. بچے آوارہ ہو رہے ہیں. بچوں کو دیندار بنانا ہے، ماں باپ کے کام کر سکتے.
माँ बाप ये काम कर, बच्चों को टाइम दो। अगर तुमने आज बच्चों को टाइम नहीं दिया, मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में पूछ होगी। लोग कहते टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। उनकी इस्लाह की तरबियत के लिए टाइम देना पड़े। 2 घंटे, 1 घंटा भर, जो भी अल्लाह ने तौफीक दी, टाइम निकालो बच्चों के लिए। उनको सिखाओ, सीधे हाथ से खाना चाहिए, नमक चखना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, अबे नहीं बोलना चाहिए, तू तड़ाक नहीं करना चाहिए। गुफ्तगू हमारे बच्चों की इतनी अच्छी हो कि बच्चों को देख करके अंदाजा हो कि बच्चे ऐसे हैं तो इस घर के बड़े कैसे होंगे। उन्वान नहीं है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं नबी के घर के बच्चों को नबी के घर के बच्चों को बयान करूं। बड़ों की फिक्र बच्चों से पता चलती है। नबी के घर के बच्चे कैसे थे, बड़े बड़ों को जामिदो साकित किया है। एक मर्तबा नबी के घर का नन्ना सा बच्चा एक जगह मौजूद था। तवज्जो कर ले, नबी के घर के बच्चे, नन्ना सा बच्चा मौजूद था। एक साहब को सूझी कि वो अपने बाप दादाओं की तारीफ करे, तो उन्होंने कहा मेरा दादा तो हातिम ताई था और इतना सखी था कि उसने 10 दरवाजे बना करके रखे थे। फकीर एक दरवाजे से आता तो भी देता, दूसरे से आता तो भी देता, तीसरे से आता तो भी देता, हत्ता के 10 के 10 दरवाजे से आता तो भी देता। वो नन्ना सा शहजादा नबी के घर का, उसने उतने बड़े मजमे में जबकि लोग अश अश करे, दो वाह वाह वाह, क्या दाद और फरियाद है, 10 दरवाजे से भीख। नबी के घर के खानदान के, नबी के घर के बच्चे, बस तरबियत की बरकत, बस। और ये तो बखीली है। ये कौन सी सखावत है तेरे दादा की? कहा ये क्या बखीली, 10 दरवाजे से तेरे बखीली। और कहा एक से इतना नहीं दिया कि दूसरे से आना पड़ा, दूसरे में भी झोली भरी के तीसरे से आना पड़ा, तीसरे में भी काम ना बना के चौथे से आना पड़ा। और ये तेरा दादा था। अब जरा सखावत सुन, मेरे नाना इतने सखी थे कि एक मर्तबा जिसको दे देते थे देने वाला बना देते थे। वाह क्या जूदो करम है, शेख बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। और पूछा तेरा नाना कौन था? कहा वही जिसको दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से जानती है। मेरे नाना आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिब खाना लकब किसका है? तेरा तेरा। मेरे करीब से घर, कतरा किसी ने मांगा, कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर में बहा दिए हैं। अरे नजफ में जाके देखो, जो नजफ का बादशाह आज दोनों हाथ से कायनात को भीख बांट रहा है, उसको किसने अता किया है? जाके करबला में देखो, जो दोनों हाथों से भीख बांट रहा है, उसको देने वाला किसने बनाया है? जिसके लिए दुनिया कहती है खाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं, मांगने वाला तेरा। उस गरीब नवाज को देने वाला किसने बनाया है? बगदाद का ताजदार, जिसकी चौखट पे झाड़ू लगा के लोग वली बन रहे हैं, उसको देने वाला किसने बनाया? उसको देने वाला एक है जिसे दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती है। जब मंगतों की आलम ये है तो उस दाता का आलम क्या? क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा हो जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो, आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगता करना। लोग भीख दे के दुआ का तमन्ना ही होता है, ये तो हमारा दाता ऐसा है, भीख भी देते हैं और दुआ भी देते हैं। मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। हाय हाय, अपने बच्चों को सिखाओ, अपने बच्चों की तरबियत करो। आज कहते हो कि बच्चे मुर्तद हो रहे हैं, बच्चे मुल्हिद हो रहे हैं, बच्चियां मुर्तद। ये माँ बाप का कसूर है कि हमने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की। अपने बच्चों की तरबियत के लिए टाइम निकालो, वरना तुम्हें जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा। खाना सिखाओ, बोलना सिखाओ, उठना सिखाओ, बैठना सिखाओ, तरबियत करो। तो क्या कह रहा था? दीनदार बनो। पहली चीज दीनदार बनो। नमाजों की पाबंदी हो, हुकूक की अदायगी हो, सबका भला चाहो, किसी का बुरा मत चाहो। देखो, बुरा चाहने से इसलिए रोक रहा हूं, जब मेरे बुरा चाहने से उसका बुरा होगा ही नहीं, तो मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं उसके पीछे? हैं? भाई कौवा काय करके सोचे कि गाय मर जाए तो मैं उसको खाऊं, तो उसके कोसने से गाय मरती है क्या? नहीं मरती। तो हमारे बुरा चाहने से क्या? गुलाम रजा का बुरा हो जाए, गुलाम वारिस का बुरा क्यों चाहते हो? बुरा ये क्यों नहीं कहते कि उसका भला हो जाए? अरे भला हो गया तो अच्छी बात है ना, हुजूर के उम्मती का भला होगा, और ना हुआ तो भला चाहने का अजर तो अल्लाह अता करेगा।
اور ایک بات بتا دوں، تم کسی کا بھلا چاہوگے تو اللہ تمہارا بھلا چاہے گا. میرے چاہنے سے کچھ ہو یا نہ، اس کے چاہنے سے تو میرا بھلا ہو ہی جائے گا. اس لیے لوگوں کا حسد مت کرو، مت حسد کرو، مت حسد کرو، نکلو حسد سے. آج اتنے گر چکے ہو کہ ایک دوسرے پہ کیس کرتے ہو، ایک دوسرے کو ستاتے ہو، ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہو. اگر تمہارے دل میں کسی کے مسلمان کے لیے کینہ ہے، تمہارے سجدے سر کے اوپر نہیں جاتے، تمہاری دعائیں سر کے اوپر نہیں جاتی، تمہاری باتیں سر کے اوپر نہیں جاتی. محنت کرو، ہر سال عمرہ، ہر سال حج، 5 وقت کی نماز، تہجد، تلاوت، سر کے اوپر کچھ نہیں جا رہا ہے کیونکہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہے. اپنے دل کو یہ کینہ کیا ہے؟ کینہ بغض یہ پاخانے کی گندگی سے بھی بدبودار ہے. پاخانے سے ناک دباتا ہے، اور جو دل کے اندر یہ گٹر اور سنڈاس بنا رکھا ہے. جملے تلخ لگے تو معاف کرنا. میں لوگوں کے گھر میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں بیت الخلا سے خوشبو آ رہی ہے. اچھی بات ہے، اچھا ایسا ہے. لوگ بہت واش روم کو صاف رکھتے ہیں آج کل، اچھا رہے، اچھی بات ہونا چاہیے. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے جس باتھ روم میں پاخانہ کرنا ہے اس کو اتنا صاف کیا، اور جو دل اللہ کی انوار اور اس کی تجلیات اس کی نگاہ پڑھنے کی جگہ ہے، اس دل کو پاخانے کی زیادہ گندا کر دیا. پاخانے کی جگہ صاف، اور رحمان جو دل اس کے جلوے بسنے والے اس کو پاخانے سے بھی گندا کر دیا. کیسا مسلمان ہے تو میرے بھائی؟ تم کسی سے بغض کر کے کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے، اپنی بربادی کرتے. اور رسول اللہ فرماتے جو کسی کے لیے دل کو صاف رکھے گا، جس کا دل کینے سے محفوظ رہے گا، وہ مجھ محمد کے ساتھ بے حساب و کتاب جنت میں جائے گا. بس تو دیندار بنو. چلیں بات ہوگی، ورنہ بہت بڑا عنوان ہے یہ بھی دینداری کا. دینداری امامے کے پیچ و خم دیندار نہیں بناتے، جبوں کی ٹائٹ استریاں دیندار نہیں بناتی. ہاں، اور بڑی بڑی باتیں کرنا دیندار نہیں بنا. رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنا آپ کو دیندار بناتا ہے. اب آپ کی مرضی، آپ کیا کرتے ہو. ٹھیک. نمبر 2، پہلی بات سن لیا، بھول گئے. پہلے کیا کرنا ہے؟ بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ آپ تو ایسے بول رہے ہو کہ آپ کو میری بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بولو نا بھائی، پہلے کیا کرنا ہے؟ دیندار بننا ہے کہ نہیں بننا ہے؟ بولو بھائی بننا ہے نا انشاءاللہ. اور تمہیں اتنی سردی لگی، مجھے پسینے ہو رہے ہیں بھائی، لیکن بولو تو صحیح نا کہ دیندار بنو گے کہ نہیں بنو گے. یہ مولانا عدنان نے انسان بٹھائے کہ گڈھے بٹھائے؟ بھائی بولو نا، آگے بڑھو، دیندار بنو انشاءاللہ. لیکن دیندار کون سا؟ مکار والا نہیں، ریاکار والا نہیں. رسول اللہ جیسا دیندار بنانے آئے تھے ویسا. اس کی ایک جھلک دیکھ لو دینداری کی. بول دو. بولوں؟ ٹائم تو ختم ہوا. بولوں؟ بات آگے بڑھاؤں گے نہیں؟ ہاں میسج تو آ رہے ہیں لیکن یہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، نہیں کچھ بولتے کہ نہیں. یہ زبردستی والا نہیں. بولو سننا چاہتے ہو تو بولوں میں کیسے دیندار. دیکھیں کیسے دیندار تھے بتاتا ہوں. اب آپ دیکھیے، ہم ایسے دیندار ہیں کہ سب کا ہڑپ کر جائیں. وہ کہ ایک صحابی کے گھر مہمان آئے، ایک صحابی کے گھر مہمان آئے. انہوں نے مہمان کے لیے بکری ذبح کی. اب بکری ذبح کی تو انہوں نے سوچا کہ ہم تو مہمان کے ساتھ بکری کا گوشت کھا لیں گے، بکری کے سر اور پائے پڑوسی کو دے دیتے ہیں تاکہ ہمارا پڑوسی بھی بکری کا گوشت کھا لے. اس پڑوسی گھر بکری کے سر اور پائے پہنچے تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہا دیکھو ہم تو کھاتے رہتے ہیں، ہم سے زیادہ ضرورت ہمارے پڑوس بھائی کو ہے، اس کو دے دیتے ہیں. ان کے گھر پہنچا تو وہ کتنے رسول اللہ کے سب تربیت یافتہ تھے، شاگرد تھے. انہوں نے کہا ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں کہ چلو ہم اپنے پڑوسی کو دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہم تو کھاتے نہیں تھے، ہم اپنے یعنی ہر بندہ ایک دوسرے کو ترجیح دے رہا اپنے اوپر. وہ پورے محلے میں بکری کے سر اور پائے گھومتے رہے اور آخری میں جس گھر سے چلے تھے اسی گھر میں واپس آ گئے. یہ مسلمان تھا یہ. اور آج تو اس کا بھی کھا لے، اس کا بھی کھا لے، ہڑپ کر جائے. مسجد کا بھی کھا لے، مدرسے اللہ رسول کا نہیں چھوڑ رہے بھائی. حج عمرہ کے پیسے بھی کھا جا رہے. یہ ہے مسلمان. یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائی یہود. ہنسنے کی بات نہیں ہے، برباد کر رہے اپنے آپ. صرف نماز روزی داڑھی ٹوپی سے کوئی مسلمان نہیں بنتا. کردار اخلاق جیسا رسول اللہ بنانے. تو پہلی چیز دیندار بنو. دوسری چیز مالدار بنو. کیا بننا ہے؟ مولانا عدنان سے لڑنا نہیں. کون سا سید اٹھا کر کے لایا تھا؟ دو مولوی اٹھا کے لایا تھا جو بولتا مالدار بنو. سب تو یہی بولتے کہ رسول اللہ غریب تھے، صحابہ غریب تھے. اور جھوٹو کذاب، نبی کبھی غریب نہیں تھے. میرا نبی
دنیا کا سب سے خوبصورت انسان میرا نبی، دنیا کا سب سے بڑا عالم میرا نبی، دنیا سے سب سے بڑا بااخلاق میرا نبی، دنیا کا سب سے مالدار انسان میرا نبی۔ میرا نبی کتنا مالدار ہے، اللہ اکبر، مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ ایک صاحب کہنے لگے اے سید، خالی ہاتھ میں بھی کوئی دو جہاں کی نعمتیں ہوتی ہے؟ یہ تیرے احمد رضا نے غلط کہا۔ میں نے کہا تو غلط سمجھا، ایک لفظ کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں، تو کیا سمجھا؟ بولے یہ خالی ہاتھ ہے نا، خالی اس میں کچھ نہیں، تو خالی ہاتھ میں کوئی ہوتا ہے؟ میں کہا تو سمجھا نہیں، وہ احمد رضا ہے، جہاں تجھ جیسے 50-100 لوگ ہاں ان کے بچوں کا پانی وانی بھرتے ہوں گے نا، تو وہ تو ہے۔ وہ بھی میں نے بہت بڑی بات کہہ دی، ورنہ تو وہ بھی نہیں ہے۔ مینار قصر رضا، کوئی مبالغہ، میری عادت میں مبالغہ نہیں ہے، لیکن بات کر رہا ہوں، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ خالی، خالی کا ایک مطلب ہوتا ہے اونلی، اونلی، صرف۔ اب سمجھے، خالی کا ایک مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں، اور خالی کا ایک مطلب ہوتا ہے اونلی اور صرف۔ مطلب جیسے آپ کو سمجھاؤں، سمجھ میں تو آ گئی ہوگی، لکھنؤ والے ہیں لیکن قریب رہتے ہیں، پیرل چلیں، جب وہ ہماری کوئی بات نہیں سمجھتا نا، راجستھان میں، ایم پی میں، تو میں لوگوں کہتا ہوں میں یہ بات لکھنؤ میں کہتا تو لوگ سمجھتے ہیں، لیکن یہاں کے پتہ چلتا کہ اب لکھنؤ والے بھی تھوڑا دیر پیچھے ہو رہے ہیں۔ نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا، مجھے دلوں کا بڑا خیال ہے۔ ہاں 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 ٹھیک ہے، سبھی مہاجر، اصل وطن تو جنت ہے، اصل وطن تو جنت ہے، سبھی مہاجر ہیں، کون کہاں کا ہے، وطنی کوئی نہیں ہے بھائی، سب مہاجر ہے، اسی لیے تو لوٹ کر جانا ہے، مہاجر کو لوٹ کر جانا ہوتا ہے۔ اگر وطن ہوتا تو یہی، وطن سے کوئی نہیں جاتا، وطن کی طرف جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ادھر لوٹ کر جانا ہے، وطن وہاں سے ہے۔ ہاں اسی لیے وطن سے محبت ایمان کی علامت کہا بزرگوں نے، کیونکہ اصل وطن تو جنت ہے، جنت سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ ہاں بہرحال کیا کہہ رہا تھا، اللہ اکبر، خالی، اونلی۔ یہ جو ہے نا، یہ جو مولانا عدنان نے جلسہ کرایا نا، تو انہوں نے اعلان کیا کہ اسٹیج پر خالی علماء بیٹھیں گے، بس خالی۔ خالی کا مطلب کیا ہوا؟ خالی علماء بیٹھیں گے، خالی علماء کے سوا کوئی نہیں بیٹھے گا، مطلب اونلی، صرف علماء بیٹھیں گے، غیر عالم کوئی اسٹیج پہ نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے اعلان کیا کوئی داڑھی منڈا، ابھی انہوں نے کیا اعلان کیا، انہوں نے ہاں کیا، کر دیا اعلان انہوں نے۔ ہاں دلوں کا خیال کیا کریں، شرعی مسئلہ بتانے کے وقت بھی دلوں کا خیال کیا۔ ہاں یاد رکھیے، یہ حضور کے امتی ہیں، یہ حضور کے امتی ہیں، اور حضور کا امتی کعبے کی حرمت سے بڑھ کے حضور کی امتی کی حرمت ہے۔ ہمیں انہیں جلسوں میں نہیں ڈانٹنا، کہیں نہیں ڈانٹنا، ان کا دل دکھے گا تو حضور کا دل دکھ سکتا ہے۔ شرعی مسئلے پہ عمل کیجئے، لیکن دلوں کا بھی خیال، شرعی مسئلے سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے، لیکن دلوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ ہاں دلوں کا خیال بہت، شرعی مسئلہ بھی، شرعی مسئلہ کہ سن لیجئے، شرعی مسئلہ بھی بیان ہو، دلوں کا خیال بھی۔ ایک بڑے میاں مدینہ منورہ میں وضو کر رہے ہیں، وضو غلط کر رہے ہیں، حسنین کریمین شہزادوں نے دیکھا بڑے میاں وضو غلط کر رہے ہیں، میرے اور آپ جیسا ہوتا غلط کر رہا ہے، یہی نا بولا نا۔ ہائے ہائے، علی کے شہزادے تھے، نبی کے پروردہ تھے، قریب گئے بڑے میاں کے، چچا جان ہم بچے ہیں، ایک بار آپ ہمارا وضو دیکھ لیں کہ ہم صحیح کرتے ہیں کہ غلط کرتے ہیں، اگر ہم غلط کریں تو ہماری اصلاح کر دیں، ذرا ایک بار ہمارا وضو چیک کریں، آپ بڑے ہم بچے ہیں۔ دونوں شہزادوں نے وضو کرنا شروع کیا، بڑے میاں نے پیشانی چوم کے کہا بچوں تم ہو کون؟ تم نے تو وضو کر کے میرے وضو کی اصلاح کر دی، کہا وہ علی جن کو جانتے ہو نا اسی کے بیٹے فاطمہ کے لڑکے۔ یہ ہے دل کا بھی مسئلہ بیان ہونا، مسئلہ مت چھپاؤ، بیان ہونا، شریعت سے سمجھوتا نہیں ہوگا، بیان ہونا، دل کا خیال رکھا جانا۔ ہاں مجھے لوگ بہت ستاتے ہیں لیکن میں ناراض چڑھتا نہیں ان لوگوں پہ،
अभी वहाँ एक शहर में गया था, लोगों ने तकरीर करने नहीं दी, लेकिन मैं उन पे नाराज नहीं हूँ। मैंने कहा भैया मोहब्बत बहुत दी है, लेकिन आइंदा ऐसी किसी को मत देना। दी तो मोहब्बत ही है। लोगों ने कुछ का कुछ उस पे कहा, मैं नाराज नहीं था। मुझे डर लगता है कि मैं हुजूर की उम्मती पे नाराज हो जाऊं, कहीं मेरा यार मुझसे नाराज, मेरी जिंदगी भर की कमाई बर्बाद हो जाएगी। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। तो अभी मौलाना ने कोई गैर शरा, यानी स्टेज पर खाली बाशरा लोग होंगे, स्टेज पर सिर्फ खाली, खाली मतलब सिर्फ ओनली। इतना समझ गए ना? अब ज्यादा मिसाल देने की जरूरत है नहीं ना? समझ में आती है कि नहीं आती है, हैं? समझ में आ गई ना? खाली का एक मतलब होता है ओनली और सिर्फ। अब समझे? तो भाई दौलत जितनी ज्यादा होती है, तवज्जो, दौलत जितनी ज्यादा होती है, रखने के लिए उतनी बड़ी तिजोरी चाहिए, उतनी बड़ी जगह चाहिए, है कि नहीं? है कि नहीं भाई? अगर कोई करोड़पति है तो बैग में काम नहीं बनेगा, तिजोरी चाहिए। अरबपति है तो तिजोरी में काम नहीं बनेगा, कई तिजोरियां चाहिए। दौलत जितनी हो उतनी बड़ी जगह चाहिए रखने के लिए। लेकिन ये नबी के हाथों का मौजज़ा है कि दोनों जहान की नेमतें अकेले मुस्तफा जाने रहमत ने अपने हाथों में रखा है। न ये आदम की शान है, न ये मूसा की शान है, न ये खलील की शान है, ये किसी की शान नहीं है। ये शान सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत की है कि दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, वो अपने हाथों में दो जहां की नेमतें रखते हैं। सिर्फ उन्हीं के हाथ में, ओनली उन्हीं के हाथ में है। तो नबी इतने मालदार थे भाई, जिसे दिया, अभी आपने सुना ना, जिसे दिया देने वाला कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। तो पहले दीनदार बनिए, मालदार, मेहनत से कमाओ, हलाल कमाओ, खूब माल कमाओ, मालदार। गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। एक बात बोलूं, इतने मालदार बन जाओ कि हुकूमत को चंदा तुम दो, हुकूमत से मुराद मत मांगो तुम। और तुमने किया है, तुमने किया है। आजादी की जंग में सबसे बड़ा चंदा जिन्होंने दिया है वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले थे। आप क्या समझ रहे? तुम चंदा मांगने बाद में बन गए भाई। अंग्रेजों के आने के बाद तुम चंदा मांगने वाली कौम बने, वरना तुम देने वाले लोग। हजरत शेख अबुल हसन खरकानी का नाम सुना है? महमूद गजनवी एक बादशाह था, उसने कहा कि मेरी फौज को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। तो हजरत अबुल हसन खरकानी ने कहा मुझसे कर्जा ले लो, आएंगे तो दे देना, नहीं आएंगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूं। सूफी कर्जा दे रहे बादशाह को, ये अपनी तारीख है। मालदार बनो। गौस पाक मालदार थे, इमाम आजम मालदार, हमारे सब बुजुर्ग, इमाम हजरत महबूब इलाही तो इतने मालदार थे कि उनके घोड़ों की गले में जो चैन और जंजीर होती थी वो सोने की होती थी, सोने। ये कहानी किस्सा नहीं, चेक करिए। ये फटीचर कब तक बने रहोगे? कब तक लोगों से भीख मांगोगे? जीन्स और टी शर्ट और बाइक पे नंगे नवाब किले पे घर, कमाते नहीं हो, माँ बाप की रोटी रोजी पे पल रहे हो, दूसरों पे पल। छोटा कारोबार करो, खुद करो। आजकल के नौजवान छोकरे कमाना ही नहीं चाहते, ऐसे रिकामे फिरते रहते। मेहनत करो, कमाओ, बाप के माल पे पलने वालों, दूसरों पे बोझ बनने की बजाय दूसरों का बोझ उठाने की कोशिश करो। रसूलुल्लाह ने 12 साल की उम्र में जो पहला सफर मुल्क के शाम की तरफ किया है वो सफर तिजारत है। दूसरा सफर 25 साल की उम्र में किया, वो सफर तिजारत है। नबी ने तो तिजारत का सफर किया और तुम कारोबार करना ही नहीं चाहते। और कुछ नौजवान छोकरे ऐसे, वो सोचते पहले ही दिन से मैं शोरूम खोल लूं। नहीं, छोटे से तरक्की होती है। छोटा कारोबार शुरू करो, अल्लाह धीरे धीरे बढ़ाएगा। मेहनत करो, कोशिश करो, माल कमाओ। और अगर खुद इतने मालदार बाप के बेटे तो दूसरों के लिए भी तो कमाओ ना। खुद अपने लिए कमाना क्या जरूरी है? गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। इसलिए अगर जीना है, लोगों के सामने सर उठा के मालदार बन के जियो। ये इमाम हसन, इमाम हुसैन का जो जिक्र सुनते हो, ये कितने मालदार लोग थे। एक एक भिखारी को एक एक वक्त में 50-50 हजार दे देते थे। अरे 50 हजार तो तुम्हारा कोई बहुत बड़े से बड़ा मिनिस्टर भी किसी को भीख में नहीं देता। इमाम हसन 50 हजार देते थे। आज तंगी है ना इसलिए कम दिया, बाद में आना तो और ज्यादा दे। ये वो लोग थे। गरीब लोग ये करेंगे, गरीब। इमाम हसन मालदार, इमाम हुसैन मालदार, मौला अली मालदार, सिद्दीक अकबर मालदार, फारूक आजम, सभी मालदार।
अरे ये मालदारों का हाँ कुछ लोग गरीब जरूर हुए हैं, इसीलिए हमारे यहां ज़कात 2.5% है, 2.5% ज़कात देने वालों का मजहब है। और दीनदार बनो, मालदार बनो। और आखिरी बात, तीसरा पॉइंट, एजुकेशन पे मेहनत करो, तालीम पे मेहनत, खूब मेहनत करो। अपने बच्चों को, बच्चियों को कम से कम हर बच्चा बच्ची ग्रेजुएट होना चाहिए दुनियावी तालीम में, और मजहबी तालीम इतनी हो कि घर में बच्चा पैदा हो तो अजान भी खुद ही दो, और बाप मर जाए तो उसका जनाजा भी खुद ही पढ़ाओ। इतना इल्म होना चाहिए। तुम तो फातिहा देने के लिए भी किसी का इंतजार करते हो, फातिहा देंगे, अब तो और घरों में फातिहा ही बंद होगी, कोई देने वाला नहीं। ये हाल हो गया है मेरे भाइयों। कहते हैं दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहरा। यूरोप के कलीसाओं में अजान दी थी, आज अपने बच्चे के कान में अजान देने की औकात नहीं रखते। क्या यूरोप के कलीसाओं में अजान दोगे? इसलिए इल्म हासिल करो, पढ़ो, तालीम हासिल करो। जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, रमजान शरीफ शुरू होने से पहले पहले कुरान सीख लो। 5 पारे मेहनत से पढ़ो, 25 पारे अल्लाह खुद ही तुम्हारे दिल में डाल देगा। कुरान आसान है पढ़ना, पढ़ो, बैठो। जो कुरान पढ़ना नहीं सीखेगा, सूफिया फरमाते हैं कि कयामत के दिन वो अंधा उठाया जाएगा। कुरान पढ़ना सीख लो, दीन सीख लो, दीनदार बनो, मालदार बनो, एजुकेशन पे मेहनत करो, 3 कानों पे मेहनत कर लो। 10 साल में दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको तौफीक दे। वक्त ज्यादा ले लिया, जितना आपने दिया था उससे ज्यादा टाइम ले लिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।